शबनम का नाम ही नहीं लिया। अभी तो मैंने पूछा ही नहीं कि तुम्हारे शौहर सरकारी मीटिंग्स में क्या करते हैं। अभी तो मैंने शबनम का नाम नहीं लिया। अभी तो मैंने पूछा नहीं कि तुम्हारे शौहर सरकारी मीटिंग में क्या कर रहे होते हैं, उसको किस तरह बिठाया होता है। आप जवाब लो, बीबी अब तुम्हें जवाब लेना है, जवाब के दिन आगे तुम लोगे। अब जो बोया है वो काटो, अब काटना है। अच्छा वाकई सच में। ज़रदाद साहिबा, अज़मा साहिबा, प्लीज आप दोनों से गुजारिश है कि थोड़ा तहम्मुल का मुजाहिरा करें। गिरबान पे पुलिस वालों से हाथ डलवाना, अपने हाथ डलवा के पुलिस वालों से ना गले में हाथ डालना। चलो ये तुम्हारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। दोनों इजाजत दीजिएगा प्लीज, आप दोनों बड़ी एजुकेटेड, बड़ी रिस्पेक्टेबल वुमेन हैं। बकवास करते हुए तुम्हें ख्याल नहीं आता, दूसरों को शर्म और हया सिखाती हो तुम। प्लीज अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखें फिर इस पर बात करते हैं। साहिबा 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। चलो शाबाश, अब चुप हो जाओ। चलो बस हो गया 2 मिनट तुम्हारा बस करो। अभी तो शबनम का मैंने नाम ही नहीं लिया। अभी तो मैंने शबनम का नाम ही नहीं लिया। अभी तो मैंने पूछा ही नहीं कि तुम्हारे शौहर सरकारी मीटिंग्स में क्या करते हैं। मेरी आप दोनों से गुजारिश है, मेरी एक सेकंड प्लीज। अज़मा साहिबा 1 सेकंड मुझे इजाजत दीजिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज पर्सनल ना हो आपस में दोनों। ये शोर मचा के कर लेगी। अभी तो मैंने शबनम का नाम नहीं लिया। अभी तो मैंने पूछा नहीं कि तुम्हारे शौहर सरकारी मीटिंग में क्या कर रहे होते हैं, उसको किस तरह बिठाया होता है। आप जवाब लो, बीबी अब तुम्हें जवाब लेना है, जवाब के दिन आगे तुम लोगे। अब जो बोया है वो काटो, अब काटना है। वो जो चार ईंटों का सटा कर रही थी ना, वो अच्छा बताओ। मुझे इजाजत दीजिएगा, आप दोनों वो लगे हुए हैं। 2 मिनट दीजिएगा, इजाजत दीजिएगा। मैंने जरा चाहिए आपका मौक़िफ़ लेने। अभी तो शबनम का नाम नहीं लिया पहली। मैं आता हूँ आप दोनों की तरफ वापस आता हूँ। मैं आप दोनों की तरफ वापस आता हूँ। दोनों खवातीन से गुजारिश है कि थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहिरा करें। खवातीन को मत बुलाइए। अच्छा वाकई सच में। ज़रदाद साहिबा, अज़मा साहिबा, प्लीज आप दोनों से गुजारिश है कि थोड़ा तहम्मुल का मुजाहिरा करें। गिरबान पे पुलिस वालों से हाथ डलवाना, अपने हाथ डलवा के पुलिस वालों से ना गले में हाथ डालना। चलो ये तुम्हारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। ये तुम्हारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। हम अपने गिरबानों पे हाथ नहीं डलवाते। जो डालता है वो थप्पड़ खाता है। तुम ना मारना थप्पड़। वैसे भी पे चढ़े थे, आप भी जाके चढ़ जाए। ना मारना थप्पड़। सारे उनके तुम्हारे गिरबान पे हाथ डालेगा तुम बिल्कुल ना मारना। इजाजत दीजिएगा मुझे, आप दोनों इजाजत दीजिएगा प्लीज। आप दोनों बड़ी एजुकेटेड, बड़ी रिस्पेक्टेबल वुमेन हैं। बकवास करते हुए तुम्हें ख्याल नहीं आता, दूसरों को शर्म और हया सिखाती हो तुम। प्लीज अज़मा बुखारी साहिबा, ज़रदाद साहिबा, प्लीज। मैंने चेक करना है, जो चेक करो। बुला रहे हैं तुम्हें, जो चेक करो। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद में वापस। ना इन्होंने किस मुल्क के लिए कभी कुछ सर्व किया है। अब ये आगे पकी पकाई के ऊपर, और पकी पकाई भी जो है वो देग उल्टा दी कि मुल्क को वहां ले गए कि जहां मुल्क जो है वो माशी तौर पर उसकी जो हालत है, माशी दहशतगर्दी भी कोई चीज होती है। पहले कंटेनर पे खड़ा होके किया करते थे कि मुल्क जो है उसको आगे नहीं इन्होंने बढ़ने देना, और इन्होंने टैक्स नहीं देने और हुंडी के जरिए पैसे भेजो और ये करो। और आज ये हालत है कि जहां पर ये मुल्क को ले आए हैं, माशी तौर पर कर्जों के हवाले से बात करूं मैं, या डॉलर की प्राइस के हवाले से बात करूं, महंगाई के हवाले से बात करूं, बेरोजगारी के हवाले से बात करूं, जहां ये मुल्क को ले आए हैं, ये माशी दहशतगर्दी है। और इसको कितनी देर तक बर्दाश्त किया जा सकता है, जिसका जवाब है नहीं किया जा सकता। अब जहां पाकिस्तान चला गया है वहां से आगे बहुत खतरनाक हालात हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। दूसरा, इदारों की बात जो है, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ अपने भाई के कि ये कहना इदारे हमारे पीछे खड़े हैं, इदारे हमारे आगे खड़े हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस में जाके अदलिया की वहां कहना आपके अच्छे फैसलों की वजह से नया पाकिस्तान बना, तो इदारों को मुतनाज़ा ये कर रहे हैं। ये क्यों लाते हैं इदारों को बीच में, क्यों उनके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। हमारे इदारे बहुत मोहतरम हैं, उनकी एक सेंटिटी है, और उसको पीटीआई जैसी जमात जो खुद फाशिस्ट रवैया रखती है उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। और मैं समझती हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मुल्क के जो इदारे हैं वो इस जो ये इनकी बातों का नोटिस लेंगे। इनको नोटिस लेना चाहिए, गो बहुत देर हो गई, लेकिन नोटिस लेना चाहिए। जब इनका हर वजीर उठता है वो उठ के तर्जुमान बना होता है, कभी वो अदलिया के तर्जुमान है, कभी वो फौज के तर्जुमान है, पता नहीं वो किस किस के तर्जुमान है। ये नामुनासिब है। और पॉलिटिक्स में जो इदारे हैं उनको घसीटने से बड़ी गद्दारी और बगावत नहीं हो सकती। और वो ये हुकूमत पहले दिन से, बल्कि हुकूमत में आने से पहले भी ये करते रहे, वो अंपायर की उंगली और फलाना और पता नहीं क्या क्या।
یہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اداروں کا احترام سب پہ ضروری ہے اور حکومت پہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ اداروں کو جو ہے وہ ملائن ہونے سے بچائے، ان کو بیچ میں مت لائے۔ زرتاج گل صاحبہ مجھے فرمائیے گا کہ اب وے فارورڈ کیا ہے؟ ایک طرف مولانا فضل الرحمان وہاں پر دھرنا ایک طرح سے دے کر بیٹھے ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں کہ ابھی ہم دھرنا دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے آزادی مارچ کا حصہ ہی ہے، لیکن وہاں پر بیٹھے تو وہ ہیں، کشمیر ہائی وے پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی مذاکراتی ٹیم جو ہے اس نے کہہ دیا کہ پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے، یہ لوگ کہتے ہیں استعفیٰ لیں گے تو پھر جائیں گے، تو اب وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے، جب 13 پارلیمنٹ کا حصہ نہ ہو، دوسروں کے بچوں کو لا کے آپ یہاں پہ ڈی چوک پہ بٹھانا چاہتے ہوں، یا آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو لا کے جو ہے وزیر اعظم کو گھر سے نکالنا چاہتا ہوں، اور اپنا بیٹا اسداللہ جو ہے وہ سیاست کر رہا ہو، وہ کنٹینر پہ نہ آئے اور وہ جا کے اسمبلی کا حصہ ہو، تو مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو آج کل کے بچے پارلیمنٹ میں آئے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں جب پہلی دفعہ فضل الرحمان صاحب نہیں ہے، چکزئی صاحب نہیں ہے، بزنجو صاحب نہیں ہے، ایکس وائی زی نہیں ہے، تو تکلیف تو ہوگی ان کو پتا ہے کہ نئی نسل آ گئی ہے۔ سے نہیں ہے نا، دوسری یہ جو بین صاحبہ فرما رہی ہیں، جی بالکل ویسے مولانا صاحب میں تو آپ کا بیک گراؤنڈ میں تو آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتی، لیکن ابھی آپ دوسروں کی بیٹیوں کو نصیحت کر رہے تھے نا، تو میری بھی آپ ایک بات سن لیں، میں بھی ایف آر بنو دریوبا ایجنسی کے پیداوار ہوں۔ آپ کے لیے ایک شعر ہے جی، یہ بڑا پشتو میں اگر آپ کو سمجھ آ جائے، وہی پشتوم بیلاواں عشق لاس میں دا گریوان نہ واچاوا، پشتو بھی چلی جائے گی، غیرت بھی چلی جائے گی، اگر آپ دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کے جو ہے سیاست کریں گے، کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کی پیداوار ہے، یہ دھوکہ ان کی نسل میں شامل ہے۔ لہٰذا آپ کو ابھی تک سینٹ میں سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے ساتھ سینٹ میں کیا ہوا۔ آپ نے کہا کہ جی ہم سینٹ میں لے کر آئیں گے، انقلاب لے کر آئیں گے۔ ناظرین اکرام، آپ نے یہ زوردار بحث سنی زرتاج گل صاحبہ کی اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کی۔ ناظرین، زرتاج گل نے بھی کیا خوب ساتھ نبھایا خان صاحب کا۔ آج بھی جب کبھی ریلی، جلسہ یا کوئی بھی خان کال دے تو اس میں زرتاج گل صاحبہ نکلتی ہیں ورکرز کے ساتھ اور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں۔ ناظرین، اب خان صاحب نے جلسے کی کال دی ہوئی ہے 8 ستمبر کی، انتظامیہ کی جانب سے 8 ستمبر کا NOC بھی جاری کر دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 8 ستمبر کو بھی 22 اگست کے جلسے کی طرح ملتوی کر دیا جاتا ہے یا جلسہ ہوگا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، MNAs اور جو لیڈرز ہیں وہ عوام کو گٹھا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ ویسے تو ابھی تو خان صاحب کے بغیر جو جلسے ہو رہے ہیں وہ اتنی بڑی وہ ریکارڈ توڑ رہے ہیں، اور ناظرین یہ سوچیں کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے اور وہ جلسہ کریں گے تو کس قدر عوام کن شہروں سے نکلے گی۔ ناظرین، آپ کے خیال میں خان صاحب کو کب تک رہائی مل سکتی ہے؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کرنا ہے۔ مجھے دیں اجازت، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔